50 kg 550 रुपए की कास्ट है। इससे सस्ती तो फिर खामोशी है। सारी चीजें डालने के बाद इसकी कास्ट 950 रुपया कास्ट आएगी टोटल। जो लोग इस वक्त अपनी रजाइयों में गर्म होकर पड़े हुए हैं उनको चाहिए कि बाहर निकलें, क्योंकि हाजी रफीक साहब हमें आज बताएंगे कि कैसे आप छोटे पैमाने पर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। बेरोजगारी और अपने घर के मसाइल को खत्म करें, क्योंकि आंखों और दीवारों का रिसना कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए लाहौर के एक शख्स ने ऐसा रंग बनाया है जो आप घर बैठे भी बना सकते हैं और मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपकी दीवारों को रोशन करेगा बल्कि आपकी जेबों को भी गर्म करेगा। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी। तो आइए जनाब जानते हैं इस रंग के फार्मूले के बारे में। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। लीजिए जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के उस ज़हीन आदमी के साथ जिनके दिमाग में ये ख्याल आया कि खुद क्यों ना डिस्टेम्पर और दीगर पेंट वगैरह बना लिए जाएं। नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग बाजार जाते हैं और मार्केट से जैसा तैसा जालसाजी भी उनके साथ हो जाती है, बाज़ औक़ात उनके पैसे भी लुट जाते हैं, मगर किसी बंदे के ज़हन में ये नहीं आता कि यार इसकी फार्मूलेशन में भी घुसा जाए, क्यों ना इसको खुद तैयार कर लिया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद रफीक अत्तारी साहब। हजूर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके ज़हन में ये आइडिया आया कहाँ से? आपको कुछ ये बताना चाहूँगा कि मैं आज से 20 साल को पेश 20 साल से प्लस हो गया मुझे इस फील्ड में, पेंट की फील्ड में, और पैसे हमारे पास ऐसे नहीं थे कि मैं कोई बिजनेस कर सकूँ ना। वालिद साहब भी मेरे फोत हो चुके हुए थे, तो अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई कि मेरे एक दोस्त थे, उनकी पेंट की शॉप थी। मैंने उस पर काम करने के लिए 1500 रुपये पर मंथ पे मैं उनके पास काम पे लगा था ना। एक दिन में मैं 200 किलोमीटर बाइक चला के दुकान जाके अच्छा पेंट सेल करता था। आपने पहली दफा जब ये काम शुरू किया तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि रिसर्च की, तो जब आपने रिसर्च की तो आपके सामने क्या राज इंकशाफात हुए? देखिए, वो थोड़ा सा मैं आपको ना, क्योंकि अपनी लाइफ के साथ साथ इधर ही लेके आ रहा था कि मैंने जब ये पेंट बेचना शुरू किया अपनी दुकान बना के, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पेंट को अपना बनाया जाए, मैं इसकी फार्मूलेशन का पता करूं। फिर एक मेरे दोस्त की फैक्ट्री थी, मैंने वहां पे जाके जब सारी रिसर्च की तो देखा कि पेंट के अंदर जो केमिकल डलते हैं उनका रेट अप डाउन होता है, मगर पेंट वाले डाउन नहीं करते, अपग्रेड करते रहते हैं, रेट कम नहीं होता हमारी पेंट लाइन में ना। एक वो मिसाल है कि किसी को लॉलीपॉप के तौर पे ना एक ना दुकानदार को स्कीम दे देते हैं कि जी इतने % की आपको स्कीम है, आप ये इतने % आपको हम ना डिस्काउंट देंगे 1 माह स्कीम दे के फिर वो रेट इंक्रीज हो जाता है। फिर इसमें ये भी होता है कि टोकन की भी लालच दी जाती है कि लो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है ना। वो जो पेंटर होते हैं उनके लिए तो टोकन डाला जाता है ना, और वो पेंटर जिसका बड़ा टोकन होगा उसका पेंट ज्यादा यूज करता है, जिसका टोकन नहीं होगा उसको यूज नहीं करता। लोग अपने घरों में बड़े शौक से लेके जाते हैं, लगाते हैं। पाकिस्तान में एक वाहिद कंपनी है जो मास्टर पेंट जो टोकन नहीं डालती ना। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अब देखें कि जो ग्राहक है वो जाहिर सी बात है कि उसके घर में खराबी पैदा हो रही है, सेम है या डिस्टेम्पर खराब है, वो पैसे लगाता है, ले जाता है, लगाता है, मगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो जब ये सूरत हाल होती है, आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं डिस्टेम्पर और पेंट के अलावा कि आप जो बना रहे हैं? देखिए, सारी चीजें मैं आपको ना इंशाल्लाह ब्रीफ करूंगा, मगर मेरा आज जो यानी कि हमारा मकसद ये था कि जिनके पास पैसे कम है, हाँ जी, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मैं उनको एक आइडिया देना चाहता हूँ, एक मशवरा देना चाहता हूँ कि 50,000 से काम शुरू करना चाहें, 1 लाख से शुरू करना चाहें, और अगर 1 लाख से काम शुरू करें ना तो वो 1 महीने में 40-50 हज़ार रुपया बिल्कुल मामूली आसानी के साथ, यानी कि सारे खर्चे निकालने के बाद बचत आ जाएगी। बेरोजगारी और महंगाई तो पाकिस्तान में अरूज पे है, मगर तो आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख लगा के वो 50,000 से भी ज्यादा पैसे कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है, सिर्फ ये है कि वो ज्यादा नहीं मेहनत करे, सही हक लाल के साथ 8 घंटे सिर्फ मेहनत करे। अच्छा। 8 घंटे मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह 40-50 हज़ार रुपया उसकी 1 मंथ के बाद यानी कि खर्चों के बाद उसके पास अमाउंट बच जाएगी ना। कितनी आइटम्स हैं जो आप छोटे पैमाने पे तैयार की जाती? एक तो एक्रेलिक है जी, एक डिस्टेम्पर है जिसमें वेदर शीट है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं,
فیلنگ وغیرہ ہے اور ایک گلو ہے. ٹھیک. آج میرا یہ ذہن تھا کہ میں آپ کو نا ایکریلک کے حوالے سے گائیڈ کروں, پھر اس کے بعد ڈسٹیمپر کے حوالے سے, گلو کے حوالے سے. اچھا یہ ایکریلک اور ڈسٹیمپر جو ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے کیونکہ ڈسٹیمپر جو ہوتا ہے اس کے اندر ایکریلک ڈلتا ہے. ٹھیک. اچھا وہ ایکریلک وائٹ سیمنٹ کے اندر مکس کر کے بھی لوگ لگاتے ہیں, جہاں پہ سلاب وغیرہ ہوتی ہے نا وہاں پہ وہ ایکریلک کو مکس کرتے ہیں. جو سستی بالٹی لیتے ہیں 1000 روپے کی 500 روپے کی, اس کے اندر بھی وہ ایکریلک لگا لیتے ہیں. یہاں سلاب نہ ہو, یہی جو ڈسٹیمپر ہے 3-4 سال تک خراب نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ جہاں سلاب ہے, شور ہے, سلاب ہے, نمی ہے, اچھا وہاں پہ آپ کسی برانڈڈ کمپنی کا بھی مال لگا دیں گے نا وہ بھی خراب ہو جائے گا. چاہے 5000 روپے کی, 6000 روپے کی, 10000 روپے کی بھی بالٹی لگائیں اور وہاں سلاب ہے تو وہ بھی خراب ہو جائے گا. اور جہاں پہ سلاب نہیں ہے تو وہاں 500 والی اور یہ ایکریلک ڈال کے لگا دیں, وہ بھی خراب نہیں ہوگا. بے روزگار ہوشیار خبردار, کیونکہ اب ویلے رہنے کے دن ہو گئے ختم. گرم رضائیوں کو چھوڑیں اور اس میں سے نکلیں باہر, کیونکہ حاجی رفیق صاحب آج ہمیں بتائیں گے ایسا فارمولا کہ تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ آپ بھی ہو جائیں گے صاحب روزگار. تو سب سے پہلے حاجی صاحب مجھے بتائیے کہ کیا چیز ہے جو ہم تیار کر سکتے ہیں؟ ایکریلک. جی آج ہم ایکریلک وغیرہ بنانا سیکھیں گے. ایک ہینڈ مشین ہوتی ہے, 15000 روپے کی ہینڈ مشین آئے گی. ٹھیک. اور 2500 روپے کا ایک ڈرم آئے گا جس میں 100 کلو پانی ڈالنا ہے آپ نے. 100 کلو پانی ڈالنے کے بعد اس میں 100 گرام ٹیٹانیم ڈالنا ہے آپ نے. 100 گرام جب ٹیٹانیم ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں فارمولین, ایک کیمیکل ہے, فارمولین ڈالنی ہے. وہ کتنے کی ہے؟ 15 روپے کی فارمولین ہے بس. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ نے 1 پاؤ مرگال ڈالنا ہے. ٹھیک. اس مرگال ڈالنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ اس میں پانی خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ نے 3 kg BP 26 تیار کر کے ڈالنا ہے, جو کہ 30 kg ہو جائے گا وہ نا. 3 kg BP 26 ڈالنا ہے. اور جب یہ آپ نے ڈال کے مشین چلا دینی ہے تو 1 پاؤ اینٹی فوم ایکریلک ہے, ایک بیس ہے, وہ ڈال دینی ہے. اچھا یہ اس کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ببلز نہ بنے. اچھا وہ ختم ہو جائیں گے اس کے. پھر اس کے بعد آپ نے 1.5 kg PTF ڈالنا ہے. اچھا. پھر اس کو مشین کو آپ نے آدھا گھنٹہ مکس کرنا ہے تو آپ کا ایک بہترین ایکریلک تیار ہو جائے گا. یہ PTF کی کیا پرائس ہے؟ جتنی آپ PTF کی جو پرائس ہے وہ 1800 روپے کے آپ کو 1.5 kg PTF ملے گا. یہ جتنا بھی آپ کا مال تیار ہوگا یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 85 روپیز کے اندر آپ کا بہترین ایکریلک تیار ہو جائے گا. تو اگر ہم خود ڈسٹیمپر بنانا چاہتے ہیں تو پھر بھی تو ہمیں ایکریلک کی ضرورت ہے, یعنی کہ دونوں صورتوں میں ایکریلک کی ضرورت ہے. پڑتی ہمیں یہاں پہ بھی پڑتی ہے, ڈسٹیمپر میں بھی پڑتی ہے, اور ویسے بھی مارکیٹ میں بھی. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اسسٹنٹ ہیں یہ اس میں مکس اپ کر رہے ہیں ساری چیزیں جو آپ نے بولی ہیں. جی بالکل, یہ سارا تیار ہو چکا ہوا ہے. مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس کو پیک کریں گے. پیکنگ میں ایک مشین لینی پڑے گی جو کہ 1500 روپے کی وہ پیکنگ مشین آ جاتی ہے, بہت اچھی والی نا. اس کے ساتھ پیک کریں اور اس کو مارکیٹ میں جا کے سیل کریں گے, اور وہی جو دکاندار آپ سے 110 روپے کا لے گا وہ اس کو سیل کرے گا 180 روپے کا. اچھا, مطلب کہ یہ آپ کے کام میں کافی جو ہے وہ سیکرٹس بہت ہیں نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 دکانداروں کو جب ہم نے 100 kg مال سیل کرنا ہے تو ہمیں 3000 بچت آتی ہے نا. اور اگر آپ 20 دن کام کرتے ہیں تو اس کو ملٹیپلائی کر لیں آپ کہ کتنی پروفٹ ہے نا. تو ناظرین نیکسٹ سٹیپ ہمارا ہے کہ ڈسٹیمپر کیسے تیار کیا جاتا ہے. رفیق صاحب مجھے بتائیے گا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے اس کا کہ ڈسٹیمپر بنانے کے لیے؟ ڈسٹیمپر بنانے کے لیے سب سے جو بیسک چیز ہوتی ہے اور وہ مارکیٹ میں بڑی سستی ملتی ہے, اچھا, وہ ہے اسے کہتے ہیں ویرائٹی بھی کہتے ہیں, ورائٹی بھی کہتے ہیں. اچھا ہاں جی. تو یہ کیلشیم کاربونیٹ شاید اس کا نام ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس ورائٹی کی اور بھی ورائٹیاں ہوتی ہیں؟ اس میں نا ورائٹی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ورائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ 400 میش, 500 میش, 1000 میش, اچھا 1800 میش, اور یہاں تک کہ 2500 میش. میش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بریک اس کی جو ہوتی ہے نا پاؤڈر کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے. اور جو اچھی کوالٹی کا وہ مال تیار ہوتا ہے وہ 2000 یا 2500 میش میں تیار ہوتا ہے نا. تو اس کی وہ پائیداری زیادہ ہوتی ہے, وہ دیر پا ہوتی ہے, اس کی فنشنگ زیادہ ہوتی ہے. اچھا فنشنگ زیادہ ہوتی ہے. پائیداری کرنی ہے ایکریلک نے, گلو نے. اچھا اس کا کام ہے, یہ پاؤڈر ہے بیسک جو ایکریلک ہم نے پہلے تیار کر لیا ہے. اور اس کی جو کاسٹ ہے 50 kg 550 روپے کی کاسٹ ہے بس. ہاں جی, اس سے سستی تو پھر خاموشی ہے. تو نیکسٹ ہم کیا دکھائیں گے اب آپ؟ آج آپ کو اپنا ڈسٹیمپر بنانا سکھائیں گے کہ کس طرح ہم نے ڈسٹیمپر بنانا ہے نا. آئے ناظرین اگلے مرحلے میں چلتے ہیں. سر جی ایک ڈسٹیمپر ہم بہترین ڈسٹیمپر تیار کرنے لگے ہیں جس میں ہم 25 کلو پانی ڈالیں گے. ٹھیک. اور 50 کلو ویرائٹی ڈالیں گے, 400 میش, فارمولین 100 گرام ڈالیں گے, اسٹارچ 1 کلو ڈالیں گے,
सोडा पत्री 200 ग्राम डालेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम ये जितना भी पानी और स्टार्च वगैरह ये सारे मिक्स करने के बाद हम ना इसमें 300 ग्राम डालेंगे CMC। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो सारे माल को पेस्ट बना देगा, यकजा कर देगा। फिर उसमें रिसापोल डालेंगे 300 ग्राम और BP 26 जो कि अगर हम खुला लेंगे तो 1 किलो है, वरना अगर उसको तैयार करेंगे तो 10 kg है। 10 kg BP 26 डाल के तो ये सारा का सारा माल हम इस तरह तैयार करेंगे। अच्छा, आप इसकी प्राइस भी बोल रहे हैं, टोटल कास्ट भी बताएं ना। इसकी जो टोटल कास्ट आएगी ड्रमी डाल के सारी चीजें डालने के बाद इसकी कास्ट 950 रुपया कास्ट आएगी टोटल। ये जो ड्रमी है हम मार्केट में दुकानदार को जो हम सेल करेंगे वो हम करेंगे 1400 रुपए की, ठीक है जी। और दुकानदार ये सेल करेगा 3000 रुपए की। अगर आप घर में खुद बना के ये माल तैयार करेंगे तो ये 950 रुपए में आपका बेहतरीन माल तैयार हो जाएगा, यानी कि कम खर्च और बाला नशीन। अच्छा, मैं नॉर्मली ये देखते हैं कि कोई भी कारोबार अगर शुरू करे तो वो अपना फार्मूला किसी को नहीं बताता। आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया कि आप फार्मूला भी बता रहे हैं, तरीका भी बता रहे हैं? कोई ट्रेनिंग सेंटर भी खोलना आपने? मेरी ना ख्वाहिश है दिल की ना कि मैं लोगों को ट्रेन करूं, उनका मेरी ट्रेनिंग की वजह से अगर किसी का घर बन जाए, घर चलना शुरू हो जाए, उसका एक रोजगार बनना चल पड़े, तो इससे मुझे भी ये सदका जारिया समझते हुए ना अच्छा मशवरा देना भी सदका है ना। नाज़रीन, यहाँ पर डिस्टेंपर अभी पूरा तैयार नहीं हुआ क्योंकि पैकिंग अभी बाकी है, तो जाके पैकिंग का भी सेगमेंट देखते हैं ताकि पूरा आइडिया आपको हो जाए कि आपने फिर मार्केट में उसको बस ले जाके सेल आउट करना है या अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आधे घंटे के अंदर अंदर हमने 100 किलो क्रैलक, 80 किलो डिस्टेंपर और उससे फिर तैयार होंगी 4 ड्रमियां। भाई साहब, मुझे बताइएगा कि अब क्या आपका फाइनल टच क्या है? अब जो माल हमने तैयार किया है उसको हम ना इस तरह खाली ड्रमी लेंगे, खाली ड्रमी के अंदर एक पॉलीथीन लगाएंगे, ये शॉपर ना जिस तरह ये लग गया। जब इस तरह ये लग गया फिर इसको स्केल के ऊपर रखेंगे, इसके अंदर हम 20 या 22 kg माल डालेंगे, जैसे कि ये डल चुका हुआ है ना, ठीक है जी। और ये जो माल तैयार हो चुका हुआ है, मैंने आपको पहले बताया कि ये 950 रुपये का माल तैयार हुआ है। देखें, अच्छी तो बात यही है कि हम यानी कि ज़ाती तौर पे 1100 रुपये का हम या मुनासिब 1100 रुपये का हम दुकानदार को दें और दुकानदार भी कस्टमर को मैक्सिमम 1500 रुपये का दे दें, या कम से कम आप अपने घर के लिए खुद तैयार कर सकते हैं। और बहुत पैसा खुद तैयार करें तो ये तो बहुत पैसे बचत आ जाएगी ना। वैसे आम रूटीन में ये वाली ड्रमी जो है दुकानदार सेल करता है 3000 रुपये की, इससे कम सेल नहीं करता, इससे प्लस कर सकता है, नीचे नहीं आता। बहुत शुक्रिया साहब आपके टाइम का, आपने इतनी जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें और सजेशन जो है वो लोगों को बताई, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बेरोज़गार जो हैं वो आपकी इन बातों के बाद अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।